الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة التوفيق لحضور صلاة الصبح في جماعة. الحمد لله رب العالمين. Beliau membuka pengajian kita atau pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rasa syukur yang luar biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun salawat dan salam. Marilah kita selalu aturkan kehadiran baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang menunaikan salat subuh secara berjamaah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ما يحضر صلاة الصبح في صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة في المسجد إلا مغفورا له. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, siapa saja yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka itu tandanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khassa yaumul jum'ah. Apalagi salat subuh berjamaah tersebut dilakukan pada pagi hari Jumat. Wa nahnu qad waffaqana Allah Subhanahu wa ta'ala li hadhihi as-salah, nas'al Allah maghfiratu adh-dhunub insyaallah saghiraha wa kabiraha. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah pada hari Jumat ini, itu menjadi sebab salah satunya untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Ya kam muslimin fi buyutihim la zalu naimin an salat subh fi jamaah li'annahum sahranin 'ala al-jawalat. Betapa banyak kita lihat pada saat ini seseorang yang tidak bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah karena menghabiskan waktunya berjam-jam bergadang dengan HP-nya. لذلك الحمد لله على نعمة التوفيق، أنتم من أهل الجماعة، أنتم من أهل صلاة الصبح في يوم الجمعة المباركة. Alhamdulillah, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan menjadi orang yang menunaikan salat subuh secara berjamaah. وخصوصا أنكم في يوم الجمعة. Apalagi kita sekarang berada pada hari Jumat. وهذا اليوم المبارك جعله الله سبحانه وتعالى عيد المسلمين. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan seperti ini menjadi sebuah hari raya bagi orang-orang Islam. وهو سيد الأيام. Makanya dikatakan hari Jumat adalah penghulu daripada hari-hari yang ada. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان يوم الجمعة أعتق الله من النار 600,000 عتيق في كل يوم جمعة من النار. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya 600 orang setiap hari Jumat. فالحمد لله نحن في هذا اليوم المبارك من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، من أهل صلاة الجماعة، نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار ويجعلنا وإياكم من خواص أهل الجنة. Oleh karena itu, sebagaimana kita dijadikan menjadi orang yang telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. هذا اليوم المبارك أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الملائكة تتنزل فيه من الصباح إلى الليل. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk memberikan rahmat kepada kita mulai dari pagi hari Jumat sampai malamnya. Wa amarana an-nabi alaihi salatu wassalam bightinam waqt kullu waqt min yawm al-jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk kita memanfaatkan betul setiap waktu yang ada pada hari Jumat ini. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة في يوم الجمعة ساعة من دعا الله فيها لا يخيب الله دعاء في معنى الحديث. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya pada hari Jumat itu ada satu waktu yang jika seseorang
berdoa bertepatan dengan waktu tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya. فجعل الله هذه الساعة مبهمة لا يعرفها أحد، ممكن بعد الفجر، ممكن قبل الجمعة، ممكن بعد الجمعة، ممكن بعد العصر. هذه لأجل الإنسان يكون في يوم الجمعة دائما في عبادة، في طاعة، في إقبال على الله جل جلاله. Akan tetapi satu waktu yang mustajab tersebut Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya, menyembunyikannya. Mungkin saja itu terjadi setelah salat subuh, mungkin sebelum salat Jumat, ataupun setelah Jumat. Itu semuanya kenapa? Agar kita bisa memanfaatkan hari Jumat tersebut mulai dari pagi harinya untuk mencari waktu yang ijabah. بعض الصحابة يقول عندما يصعد الخطيب على المنبر. Sebagian mereka mengatakan waktu ijabah itu ketika seorang khatib akan naik ke atas mimbar. وبعضهم يقول بين أذاني الجمعة، بين الأذان الأول والثاني. Sebagian mereka mengatakan waktu ijabah tersebut ada antara dua azan pada hari Jumat. بعضهم يقول في هذا الوقت المبارك من بعد الفجر إلى الإشراق. Sebagian mereka mengatakan waktu ijabah tersebut pada saat ini, yaitu setelah salat subuh berjamaah sampai nanti terbit matahari. سيدتنا فاطمة الزهراء تقول من بعد العصر إلى المغرب. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa waktu ijabah tersebut ada pada hari Jumat setelah asar. فكانت عليها سلام الله السيدة الطاهرة النقية العفيفة فاطمة الزهراء بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة تصلي صلاة الجمعة في جماعة وتعتكف في المسجد إلى أن يؤذن المغرب. Oleh karena itu beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra mengingatkan kepada kita dan memberikan contoh kepada kita untuk bagaimana memanfaatkan hari Jumat tersebut. Beliau iktikaf di masjid mulai dari pagi harinya sampai malam harinya tersebut pada hari Jumat untuk mencari waktu ijabah itu. فهذه فاطمة الزهراء قائمة الليل عابدة الله في النهار عليها سلام الله ورضوانه. Maka inilah contoh kita, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan malam-malamnya untuk dihabiskan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat malam hari. كانت تعمر وقتها بالطاعة حتى تبكي في كل يوم جمعة بعد العصر. قالت هذه ساعة الإجابة. Beliau menghabiskan waktu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tersebut untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai setelah salat asar setiap hari Jumat beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan inilah saat yang mustajab tersebut. فيا نساء المسلمين ويا بنات المسلمين ويا أمهات المسلمين كم لكنا من الاعتكاف على ذكر الله وعلى الصلاة على النبي محمد بن عبد الله، وكم لكنا من الاعتكاف على الجوالات وعلى الانستغرامات وعلى الفيسبوكات وعلى الواتسابات والعياذ بالله. Maka oleh karena itu nasihat untuk para wanita, untuk kaum ibu-ibu ataupun anak-anak putri-putri, betapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk i'tikaf dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, banyak waktu kita yang terbuang hanya begitu saja dengan HP kita. كثير من النساء أغلب الأوقات حتى في المساجد وهي ماسكة الجوال تتفقد ماذا يقول في الفيسبوك، ماذا يقال في الانستغرام، في التليجرام، في الواتساب، دائما وهي في بيت الله في مكان الرحمة ومعهم الجوال والعياذ بالله. Sebagian besar yang terjadi pada saat ini adalah meskipun seseorang berada di dalam masjid yang seharusnya dia menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian mereka membuka HP mereka, melihat Facebook, membuka WhatsApp dan lain sebagainya, yang seharusnya dia isi di dalam masjid tersebut hanya waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا يوم الجمعة يوم عظيم عند الله، من عظم يوم الجمعة عظمه الله. Hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia, yang barang siapa yang memuliakan hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن حجر يوم الجمعة بالمعاصي والغفلة حجره الله جل جلاله. Namun hati-hati, barang siapa yang menghinakan hari Jumat dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang itu. تعظيم يوم الجمعة ليس بالنوم ولا بكثرة الغفلة ولا بكثرة القيل والقال. تعظيم يوم الجمعة باغتنام الوقت في سورة الكهف. اقرأ سورة الكهف يا محب لله ويا محب ليوم الجمعة.
untuk memanfaatkan hari Jumat tersebut mengisinya bukan dengan kita memperbanyak tidur, bukan dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, namun kata beliau dengan kita memanfaatkannya mengisi dengan membaca surat Al-Kahfi. وخصوصا أنتم في إندونيسيا هنا يوم الجمعة ليس عطلة في مدارس الحكومة أو في المكاتب الحكومة، وأنت في يوم الجمعة في عملك اغتنم هذا الوقت بالصلاة على النبي محمد وفي سورة الكهف. Terlebih lagi kita yang ada di Indonesia, di pemerintahan kita, bahwasanya hari Jumat bukan hari libur, bukan seperti di negara yang lainnya. Namun walaupun begitu, walaupun kita berada di tempat kerja kita hari Jumat tersebut, jangan sampai kita lepas untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذا اليوم ينظر الله سبحانه وتعالى إلى المشمرين إلى المجتهدين في الطاعة، ينظر الله إليهم في يوم الجمعة، هل أنا وأنت منهم؟ Maka pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan, akan melihat hambanya, mana hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari ridhonya tersebut. فاجعلوا هذا اليوم يوم شفاعة لكم يوم القيامة. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat ini hari agar kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم في كل أسبوع الناس تجتمع على خطيب واحد على إمام واحد؟ ما هي الحكمة؟ لماذا هذا الكلام؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat Jumat? Untuk melaksanakan salat Jumat tersebut dengan imam, dengan khatib yang ada di depan. Apa hikmah di balik itu semuanya? كذلك الناس في يوم عرفة في الحج هناك كلهم في صعيد واحد بلباس واحد أمام إمام واحد أمام رب واحد جل جلاله. ما هي الحكمة من اجتماع الناس في كل أسبوع وفي كل سنة في عرفة هناك؟ Begitupun kalau kita lihat perkumpulan yang terjadi di Arafah ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan pakaian yang sama, dengan imam yang sama, dengan Tuhan yang sama. Apa hikmah dari itu semuanya? الحكمة يا أحباب الله في اجتماعنا في كل أسبوع على إمام واحد وخطيب واحد في يوم عرفة في كل سنة على أن نتذكر أنه سيأتي يوم نجتمع بين يدي الله سبحانه وتعالى على رب واحد، ليس معنا مترجم وليس معنا أحد يساعدنا أمام الله جل جلاله. Hikmah dari perkumpulan kita yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat ataupun setiap tahun pada hari Arafah tersebut untuk mengingatkan kita bahwasanya nanti kita akan berada dalam satu hari yang kita dihadapkan dengan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memiliki siapapun kecuali amal kita. فما منكم قال النبي محمد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كلنا نجتمع أمام الله فينادي الله واحدا تلو الآخر تعال تعال نسألك عن أيامك عن أوقاتك عن ساعاتك عن مالك عن وقت كله. Tidak ada seorang pun daripada kita, kata beliau sebagaimana hadis Nabi SAW, kecuali nanti di akhirat kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sendiri langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya kepada kita di mana kita menghabiskan hari-hari kita dulu selama hidup di dunia. فإذا حضرتم يوم الجمعة وأنتم معظمين ليوم الجمعة أنه سيأتي يوم تجلسون مع الله، إذا حسن اجتماعكم في الدنيا حسن اجتماعكم أمام الله في يوم القيامة. Oleh karena itu, ketika kita sudah menyadari bahwasanya nanti di satu hari di akhirat tersebut kita akan menghadapi suasana dan situasi itu, kita akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah mulai dari sekarang, mulai dari hari Jumat kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hubungan kita sudah baik pada hari Jumat, pada saat ini di hidup di dunia, maka nanti pertemuan di akhirat juga akan baik. أنتم يا آباء أنتم يا إخوان خصوصا من الرجال لا تتأخر عن يوم الجمعة. النساء ليس لها الجمعة، إذا كان يوجد لهم كما عندنا في اليمن الجمعة ما في مشكلة، لكن عندكم في إندونيسيا لا توجد الجمعة. أنتم يا رجال الواجب عليكم حضور الجمعة، انتبهوا عن التأخر، من تأخر عن حضور يوم الجمعة أخره الله يوم القيامة على الصراط. Oleh karena itu pesan beliau kepada kita semuanya, jangan sampai kita telat melaksanakan sholat Jumat. Jangan sekali-kali kita telat melaksanakan sholat Jumat tersebut. Barang siapa, kata beliau,
yang setiap Jumatnya telat melaksanakan salat Jumat, maka nanti di hari akhirat dia akan diakhirkan dan telat untuk melewati shiratal mustaqim. قال الإمام الشافعي أول بدعة ظهرت في الإسلام التأخر عن الجمعة. Kata Imam Asy-Syafi'i, bid'ah yang pertama timbul di dalam sejarah Islam adalah telatnya seseorang untuk melaksanakan salat Jumat. والملائكة تقف على أبواب المساجد في يوم الجمعة. Sedangkan para malaikat berdiri bersiap menyambut orang-orang yang datang melaksanakan salat Jumat pada setiap pintu masjid yang ada. ومعهم دفتر وقلم. Dan para malaikat tersebut memiliki daftar siapa orang yang datang ke masjid tersebut. يكتبون الذين حضروا قبل ما يصعد الخطيب على المنبر. Mereka menulis siapa saja yang hadir sebelum seseorang itu hadir ketika khatib akan naik kepada mimbar. فإذا صعد الخطيب على المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودخل الرجل لا يسجل عند الملائكة ولا عند الله من أهل الجمعة. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid dan khatib sudah melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk melaksanakan khutbahnya, maka dia tidak akan termasuk ke dalam daftar itu. لذلك لا يسمى هذا الرجل من أهل الجمعة، يسمى من أهل الغفلة. Maka seseorang yang masuk dan telat melaksanakan salat Jumat, telat mendengarkan khutbah dengan terlewatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut, dia tidak termasuk ahli Jum'ah. Dia termasuk daripada ahli atau golongan orang-orang yang lalai terhadap salat Jumat. هي صلاة في الأسبوع، يوم في الأسبوع، ولا زلنا نتأخر عن الله جل جلاله. Padahal salat Jumat kata beliau dilaksanakan 1 kali seminggu. Malah kita 1 kali seminggu tersebut sering telat untuk melaksanakan salat Jumat itu. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، أي قدم بعير كبير وذبحه وتصدق به على الفقراء والمساكين. Barang siapa yang datang pada waktu-waktu pertama hari Jumat, selalu datang lebih awal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti menyedekahkan seekor unta. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة. Barang siapa yang datang di kedua pertengahan waktu salat Jumat, seakan-akan dia bersedekah dengan seekor sapi pahala. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبش. Barang siapa yang datang setelah itu pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia bersedekah seperti seekor kambing. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة. Barang siapa yang datang pada waktu setelahnya, maka seakan-akan dia bersedekah hanya dengan seekor ayam saja. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. Barang siapa yang datang pada waktu setelahnya, maka seakan-akan dia bersedekah hanya dengan sebutir telur. ومن جاء والخطيب في المنبر لا يقدم لله شيء من الصدقة. Barang siapa yang datang namun khatib sudah berada di mimbar, maka dia tidak mendapatkan apapun pahala yang dia. فمن العيب أن الإنسان في كل جمعة يتصدق لله حتى بدجاجة ولا بكبش، بعضهم يتصدق حتى بيضة، متأخر، دائما متأخر. Maka apakah layak kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan sedekah tersebut hanya dengan seekor ayam atau hanya dengan sebutir telur saja? لذلك يوم الجمعة يؤمر بصلاة بسورة الكهف. Oleh karena itu pada hari Jumat ini kita dianjurkan untuk membanyak atau membaca satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahf. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف، الرجال والنساء ليس الرجال فقط، حتى المرأة في البيت إذا قرأت سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف في يوم ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا كتبت له أو فضيلتين وأجرين عظيمين عند الله. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwasanya siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi, baik itu hadirin laki-laki yang akan hadir salat Jumat atau perempuan yang berada di rumahnya membaca surat Al-Kahfi tersebut, dia akan mendapatkan 2 kemuliaan kata Nabi. الأول قال النبي محمد من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة ويوم الجمعة حفظه الله من البلاء إلى الجمعة القادمة. يا خائفين من الكورونا، سورة الكهف أفضل أمان من الكورونا. Yang pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala musibah ataupun apapun itu musibah yang terjadi dari hari Jumat ini sampai hari Jumat yang akan datang. Barang siapa yang takut dengan corona, yang takut dengan virus apapun itu, ini baca surat Al-Kahfi dari hari Jumat ini, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. كل أسبوع
أنت تقرأ سورة الكهف محفوظ من البلاء إلى الأسبوع القادم حتى تقوم القيامة. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari Jumat berikutnya, sampai kita baca surat Al-Kahfi lagi. كذلك من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مد الله له نور من مكانه الذي يقرأ في سورة الكهف إلى السماء الدنيا إلى البيت العتيق في السماء. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang didapatkan bagi siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan cahaya dari mana dia duduk untuk membaca surat Al-Kahfi tersebut terpancar sampai ke langit. وأنتم يا حاضرين من الرجال إذا حضرتم يوم الجمعة احضروا بالثياب الأبيض، لا تلبس كوفية سوداء ولا ثياب أحمر ولا أسود ولا أخضر، البس الثوب الأبيض يوم الجمعة. Maka oleh karena itu salah satu sunnah di dalam kita melaksanakan salat Jumat adalah marilah kita memakai pakaian yang putih. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita hadir untuk melaksanakan salat Jumat. تطيبوا تنظفوا تعالوا إلى الجمعة وأنت جميل أمام الله يا حاضر يا مسلم. Di antara sunnah juga marilah kita memperindah diri kita, memberikan wangi-wangian terhadap diri kita, memakai pakaian yang paling indah, yang paling bagus dan membersihkan badan kita sehingga kita hadir pada salat Jumat tersebut dengan keadaan yang sudah bersih. أنت يا مسلمة يا مؤمنة إذا الله لم يكتب عليك صلاة الجمعة أن تكون واجبة اشتغلي في يوم الجمعة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bagi perempuan, bagi kaum wanita yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka melaksanakan salat Jumat, jangan sampai kalian lalai. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling utama hari di antara hari-hari yang lainnya adalah hari Jumat. Maka kata beliau, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi, khususnya pada hari Jumat itu. وفي الحديث الآخر من صلى على النبي الرجال والنساء من صلى على النبي في يوم الجمعة بعد العصر من صلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه بعد عصر يوم الجمعة 80 مرة إلا غفر له ذنوب 80 سنة. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku bagi kita yang laki-laki ataupun yang perempuan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca salawat kepadaku pada hari Jumat setelah asar, sebanyak 80 kali dia bersalawat untukku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebanyak atau sepanjang 80 tahun. هل يوجد معكم ذنوب 80 سنة؟ Apakah ada di antara kita yang memiliki dosa sepanjang 80 tahun? هل الرجل معه 80 سنة كلها أيام معاصي وذنوب هل يوجد؟ Apakah ada seorang laki-laki, seorang muslim yang selama 80 tahun itu semua dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang harinya? أكيد لا يوجد. Tentu tidak ada yang seperti itu. لكن النبي محمد قال من صلى علي كل يوم جمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 سنة. فإن لم يوجد عليه ذنوب 80 سنة غفر الله لأبيه لأمه لأخيه لأخته لأقاربه لأصحابه لأحبابه. Maka barang siapa yang melaksanakan salawat 80 kali setelah asar hari Jumat tersebut, keutamaannya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya selama 80 tahun. Tapi pertanyaannya, tidak ada orang yang dosanya sepanjang hidupnya 80 tahun. Maka jika tidak ada, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tuanya, akan diampuni dosa keluarganya, akan diampuni dosa kerabatnya berkat dia membaca salawat sebanyak 80 kali setelah asar. Subhanallah, 80 مرة من الصلاة على النبي محمد تغفر ذنوب 80 سنة. كم ساعات في 80 سنة؟ بنصف ساعة فقط هنا في الدنيا. Oleh karena itu perbandingannya, kata beliau, setelah salat asar kita hanya baca 80 kali salawat, namun keutamaannya kita akan diampuni dosa selama 80 tahun. Berapa jam 80 tahun ini? Tidak mungkin kita menghabiskannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. أنت يا مرأة في البيت أو في المسجد، وأنت يا رجل في المسجid ولا في البيت بعد صلاة الجمعة صلي على النبي 5 دقائق بأي صيغة من الصلاة على النبي محمد. Maka terutama bagi kaum perempuan ketika berada di rumah, perbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sigah, dengan lafaz apapun itu.
لكن أفضل الصيغ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Namun kata beliau yang paling afdal salawat tersebut sigohnya sebagaimana yang warid adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وفي ملاحظة أخيرة عندما تحضروا يوم الجمعة يا رجال كثير مما أحضر الجمعة في جاوة وغيرها هناك أجد الخطيب يخطب وهذا يتكلم مع هذا وهذا يتكلم مع هذا والرجل يشرب السيجارة في الخارج هناك وهذا وكأن لا يوم جمعة كأن ما في تعظيم يوم الجمعة. الصحابة كانوا يبكون يوم الجمعة هذا يوم عظيم وهذا يتكلم مع هذا. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام من تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لماذا تتكلم في يوم الجمعة والخطيب يخطب؟ Kemudian perkara ataupun hal yang terjadi di tengah-tengah kita, kata beliau memberikan nasihat kepada kita, adalah ketika khatib sedang berkhutbah, sedang menyampaikan khutbahnya, sebagian dari kita atau sebagian dari jamaahnya masih ada yang berbicara satu sama lain. Bahkan masih ada yang merokok di luar masjid. Bahkan masih ada yang menyibukkan dirinya di luar masjid tersebut dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka kata Nabi, siapa orang yang berbicara sedikit saja, niscaya Jumatnya tersebut sia-sia. Yaumul Jum'ah yaum khalaqallah fi Adam. Hari Jumat, padahal hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Yaumul Jum'ah yaum adkhalallah Adam ila al-jannah ma'a Hawa. Hari Jumat juga hari dimasukkannya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama istrinya. Yaum najjallah Subhanahu wa taala fi sayyidina Nuh wa qaumihi min at-tufan. Hari Jumat juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan kaumnya. Yaumul Jum'ah yaum najjallah fi sayyidina Musa ala Fir'aun. Hari Jumat hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. فهذا اليوم يوم عظيم. لماذا نحقر هذا اليوم؟ Maka hari Jumat ini ketika kita bisa melihat sejarahnya merupakan hari yang sangat mulia di sisi Allah. آخر فائدة لكم قال سيدي الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري من قرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر بين أذاني الجمعة بين الأذان الأول والثاني 7 مرات كل يوم جمعة 7 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر إلا وسع الله له في رزقه. Kemudian ada sebuah faedah kata beliau. Ini penting kata beliau yang beliau dapatkan dari Sayyidil Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dari negeri Yaman dari Tarim. Ada satu faedah. Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya ataupun apapun itu usahanya, ada satu cara ketika hari Jumat tersebut. Apa itu kata beliau? Di antara 2 azan. Azan pertama dan azan kedua membaca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sebanyak 7 kali. Barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezekinya. إذن الخلاصة من هذا أن نعظم يوم الجمعة ونجعل هذا اليوم يوم عيد، يوم فرح، ليس عيد يوم الجمعة يوم هم، يوم مشاكل، يوم غم، لا لا، يوم الجمعة يوم فرح، يوم عيد. Kesimpulannya dari penyampaian beliau dari awal sampai akhir ingin menyampaikan, ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya hari Jumat ini merupakan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari raya kita menjadi hari kebahagiaan, menjadi hari kesenangan, jangan sampai hari Jumat menjadi hari kegundahan, menjadi hari kesedihan. فإذا كان باقي وقت من الإشراق لأجل تحصل لنا الحجة والعمرة إن شاء الله، إذا في سؤال تفضلوا. Kemudian beliau mengatakan kepada kita untuk menunggu waktu isyraq atau terbitnya matahari agar kita mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat subuh sampai terbit matahari. Kami kata beliau membuka jika ada dari jamaah sekalian pertanyaan yang berbentuk apapun itu menanyakan dari segala hal, silakan kami buka sesi pertanyaan yang ditujukan kepada beliau baik dari hadirin sekalian dari jamaah laki-laki ataupun jamaah kaum perempuan. Tafadhal, silakan. Silakan. الذي معه سؤال يقرب إلى هنا لا يتأخر. Siapa orang yang ingin bertanya silahkan mendekat boleh. Bismillah. Baju, ada kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramum, Tuan Syekh yang menghormati para jemaah. Sebetulnya pertanyaan kami ini adalah biasa-biasa saja. Ada dua pertanyaan kami. Yang kedua, pertanyaan tadi yang kedua boleh dijawab, boleh tidak, Tuan Syekh. Yang pertama, saya pribadi yang berpengetahuan pas-pasan dalam bidang agama, sering mendengar, sering membaca kajian-kajian Islam yang mengatakan kalau saja kita membaca, mengamalkan surat-surat tertentu, apakah itu Al-Waqiah atau yang lain seperti informasi tadi, maka dalam penjelasan para dai kita yang kebetulan, mohon maaf, tidak berpaham bermazhab Syafi'iyah, sering dikatakan amalan-amalan tersebut adalah tidak ada nas, tidak ada sandarannya dalam Al-Quran dan hadis. Kalaupun itu ada, maka hadisnya adalah dhaif atau maudhu'. Nah, ini yang membingungkan kami, mana yang betul. Yang kedua, tadi malam kebetulan saya mendengar, membaca, mengikuti berita salah satu TV nasional di Indonesia ini, Tuan Syekh, dikatakan negeri Yaman saat ini dalam kondisi tidak aman. Tapi saya tidak yakin kebetulan Tuan Syekh bisa sampai di Indonesia. Sekiranya kurang aman, maka mustahil Tuan Syekh bisa nyampe di Indonesia. Nah, saya ini tidak mengerti. Ada dua pertanyaan saya ini, dan pertanyaan yang kedua boleh dijawab, boleh tidak. Dan kami selalu berdoa, moga-moga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih atas tausiahnya. Nama saya Tuan Syekh Badri Ansori, berasal dari Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا أفهم. السؤال أنه سمعنا من بعض يعني سلفيين يقول أنه هذه الأوراد أو نقرأ سور من القرآن ليس له أصل في الكتاب والسنة وغيره. والثاني السؤال حقه الأوضاع في اليمن هذا الآن، الأوضاع، نعم، كيف وصلتم إلى هنا معنا هناك؟ ما شاء الله. ممكن لا يجاب أو نعم. ممكن. السؤال الأول، أنت على خيارين: إما تسمع هؤلاء السلفية الوهابية الذي يحرمونك الخير ولا يجعلونك من أهل الطاعة، أنت حر. وإذا تريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي محمد قد أخبرنا بالأحاديث الكثيرة على هذه الفضائل: سورة الكهف، سورة الواقعة، صلاة الضحى، شيء من الطاعات، قيام الليل وغيرها من الذكر والأذكار. ولو كان الحديث ضعيف، عند العلماء أن الحديث الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال. Jawaban beliau atas pertanyaan yang pertama tadi, ketika kita dihadapkan pada keadaan tersebut, kita berada pada dua pilihan. Yang pertama, kita mengikuti apa yang dikatakan orang-orang yang mengharamkan atau membid'ahkan perkara-perkara yang dilakukan, amalan-amalan, keutamaan-keutamaannya tersebut. Lalu kemudian kita tidak membacanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicegah atau tidak mendapatkan keutamaan tersebut, atau kita mengikuti daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat daripada banyak segala hadis-hadis yang datang dengan keutamaan membaca surat-surat tertentu tersebut. Meskipun hadis sebagian itu dhaif atau lemah, tapi kata para ulama,
ketika hadis itu lemah, boleh digunakan untuk keutamaan amal atau fadhailul amal, boleh, kata beliau. لأن هؤلاء السلفية فكرهم دائما لا تفعل بدعة شرك حرام كل ما تعمله حرام. Karena sebagian mereka apa yang ada dalam otak mereka ini hanya melarang kita. Ini tidak boleh, ini haram, ini bid'ah dan lain sebagainya. أما السؤال الثاني، اليمن وإن كان فيها حرب الناس في أمان وفي اطمئنان وفي عايشين، لا يوجد كورونا ولا يوجد بلاء ولا مصائب، مع أن الحرب موجود الناس في أكبر أمان هناك. Kemudian beliau menyampaikan keadaan Yaman, walaupun kita mendengar di TV nasional bagian begitu segala kegaduhan yang terjadi, namun di sana alhamdulillah keamanan terjaga. Tidak ada corona, tidak ada lain sebagainya. Yaman aman. Meskipun yang diberitakan di TV tersebut merupakan sesuatu yang dimunculkan saja. فلا تسمعوا ما ترونه في الإعلام. لا تنظر اليمن يحترق، كذب. اليمن حرب، كذب. الحرب الذي في اليمن أين هو؟ أنا عايش في اليمن وفي قمة الحرب، في قوة الحرب. تأتي الطائرة تضرب الجبال، ما تضرب أحد، ما في حرب أصلا. Kata beliau, saya dari Yaman, hidup di Yaman. Ketika kita mendengar satu berita di TV atau di surat kabar dan lain sebagainya, ketika ada perang di Yaman, ketika ada pesawat yang jatuh dan lain sebagainya, itu pesawat jatuh di gunung. Kemudian ditimbulkan di TV seakan-akan Yaman ini sedang perang luar biasa hebohnya. Di frame oleh media. Wallahu a'lam. Mungkin ada dari jamaah sekalian yang memiliki pertanyaan lagi, baik dari jamaah kaum wanita ataupun laki-laki, sambil kita menunggu waktu isyraq untuk kita salat 2 rakaat. Masyaallah. Kami persilakan. Silakan kami membuka pertanyaan bagi yang memilikinya. Bisa langsung dari belakang atau bisa maju ke sini. Yang penting pertanyaan tersebut bisa sampai kepada kami. Kelas. Aman. لا تخرجوا حتى تصلوا الإشراق، انتبهوا. Jangan sampai ada yang keluar kecuali kita sudah salat isyraq agar kita mendapatkan keutamanya. لا يكتب الله لكم الحج والعمرة. Agar kita mendapatkan keutamaan haji dan umrah. Silakan. Silakan. تفضل. Boleh, dua-duanya boleh. Ini dulu baru ini, nanti kita jawab bareng. Bahasa Arab atau bahasa Arab? bahasa Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tahu, karena sekarang ini banyak tidak dari dulu sedang gempar-gemparnya di Banjar yang melaksanakan sholat Isra. Nah, apa kelebihan sholat Isra itu? Yang kedua, kapan waktunya? Apakah begitu terbit matahari atau kita tunggu berapa menit baru kita boleh sholat Isra? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab awal. Bagaimana cara kita membersihkan hati dalam menuntut ilmu sehingga kan ada rasa gimana pada guru atau di teman juga sering meremehkan teman, suzon dan sebagainya. Itu sehingga biasa. Bagaimana cara kita juga memudahkan pemahaman untuk bisa mudah menghafal dan sebagainya. Ya hanya itu. Wallahu a'lam. السؤال الأول فيما يتعلق بصلاة الإشراق. صلاة الإشراق هذا ما الفائدة وما الفضل من صلاة الإشراق ومتى الوقت؟ هل في حين شروق الشمس أو ننتظر دقائق؟
أولا فضيلة صلاة الإشراق أنها صلاة مسنونة عن النبي، هي فعل النبي، سنة من سنن النبي. Yang pertama yang berkaitan dengan salat isyraq. Salat isyraq ini harus kita ketahui bahwa kata beliau ini merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau melaksanakan salat isyraq. الفائدة الثانية أن الله لا يكتب لك أجر الحج والعمرة حتى تصلي صلاة الإشراق بشرط ألا تنام في هذا الوقت. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan pahala yang luar biasa kepada orang yang melaksanakan salat isyraq dengan syarat mulai dari setelah salat subuh sampai isyraq tersebut dia tidak tidur di situ. Dia menghabiskannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya apa? Seperti dia melaksanakan haji dan umrah. والنبي أوصانا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نصلي صلاة الإشراق أن نصلي معها الاستخارة، نقول أصلي ركعتين سنة الإشراق وسنة الاستخارة، أي أن الله يختار لك في هذا اليوم ما هو خير لك. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya ketika kita salat isyraq tersebut, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk meniatkannya juga salat istikharah. Jadi salat isyraq ini bisa digabung dengan salat istikharah. Kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita pada hari itu dengan pilihan-pilihan yang baik, dengan pilihan-pilihan yang tepat, sehingga kita mengawali hari kita dengan beristikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang paling baik untuk kita pada hari itu. وقت صلاة الاستخارة أو وقت صلاة الإشراق أولا ما بين أذان الصبح والإشراق ساعة و10 دقائق. Waktunya kapan kata beliau? Pertama, kita harus tahu dulu. Setelah salat subuh, setelah azan, setelah azan subuh berkumandang, waktu salat subuh ini kurang lebih 1 jam seperempat atau 1 jam 15 menit kurang lebih kata beliau. بعد الساعة و10 دقائق أو 15 دقيقة كما ذكر الإمام الغزالي وغيره أنت تزيد كذلك 16 دقيقة. Kemudian kata beliau dari 1 jam 15 menit atau 1 jam 10 menit tersebut kita menambah 16 menit dengan itu sehingga jumlahnya 1 jam 31 menit. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ترتفع قدر الرمح، ارتفاع الرمح هذا 16 دقيقة. Kata Nabi sampai matahari tersebut terangkat seujung tombak atau kurang lebih kira-kira 16 menit dari terbitnya matahari. Jadi tidak langsung sholat, menunggu dulu sampai 16 menit atau seperempat jam baru kita melaksanakan sholat isyraq. تفضل. والسؤال الثاني سيدي، كيف يعني في حين طلبة العلم أحيانا نريد تنظيف قلوبنا، يعني الآن نرى غيره يعني حقير، نحن خير منه وغيره. والثاني السؤال حقه كيف طريقة سرعة الحفظ؟ نعم. أولا الذي يريد أن الله يزكي قلبه من الكبر ومن الرياء فليجمع بين العلم والتزكية، تزكية النفس، ذكر الله، قيام الليل، كثرة الصلاة على النبي محمد، إخراج الكبر هذا والرياء من داخل قلبه. Kata beliau yang pertama kali dilakukan ketika seseorang ingin selamat dari perkara riya ataupun ujub ataupun sombong atau dari penyakit hati yang lainnya, maka harus dikumpulkan 2 hal, yaitu melaksanakan ketaatan atau kesolehan tersebut, menuntut ilmu dan lain sebagainya, dengan tazkiyatun nafs atau penyucian hati ataupun diri kita. وتزكية النفس تكون بقلة النوم وقلة الأكل وقلة الكلام. Bagaimana cara menyucikan diri kita? Ada 3 hal kata beliau. Yang pertama, menyedikitkan makan, menyedikitkan berbicara, dan menyedikitkan tidur. أما كيف سرعة الحفظ فالعلماء يقولوا إذا تريد تحفظ بسرعة اختار الوقت المناسب أولا. Kemudian untuk cepat menghafal bagi para penuntut ilmu atau siapapun tersebut, pertama hal yang harus diperhatikan adalah tentukan waktu yang tepat untuk mulai menghafal. الثاني الرغبة والحب للحفظ. Yang kedua adalah keinginan yang kuat untuk menghafal pelajaran tersebut. الثالث أن يكون بطنك فارغ وقت الحفظ. Kemudian yang ketiga kata beliau, pada waktu menghafal usahakan ketika perut kita dalam keadaan kosong, jangan setelah makan. الرابع قبل الحفظ سنقرئك فلا تنسى تقرأها 7 مرات. Kemudian sebelum mulai menghafal kata beliau, membaca 1 ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat sanuqri'uka fala tansa, dibaca 7 kali, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia
menghafal dengan cepat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Demikian jawaban beliau. Mungkin ada dari para jamaah yang lainnya yang ingin masih bertanya karena kita masih menunggu waktu isyraq. Silakan. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk mengumpulkan rasa kita tatkala kita menulis juga kita itu tidak fokus atau tidak lalai, tidak merasa lalai dalam menulis. Yang ada di dalam hati kita itu rasa kita benar-benar dalam keadaan menulis. Kemudian yang kedua ini bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan suatu amalan atau dalam belajar, karena terkadang walaupun amalan yang remeh tetapi sulit kita mengistiqomahkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأول يعني لما نقرأ الأوراد كيف أن لا نكون بالفلاح يعني غافلين، والثاني كيف طريقة الاستقامة في طاعة الله. حضور القلب في الأذكار بشيئين، ذكر الإمام الحبيب عمر على أن حضور الأذكار بشيئين، بسببين. Ketika kita membaca satu wirid ataupun satu hizib ataupun zikir, untuk kita ditetapkan hati kita hadir ketika melaksanakan zikir tersebut, kata beliau sebagaimana diwasiatkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, ada dua perkara. الأول تعظيم المذكور، عندما تذكر الله عظم الله واستشعر أن الله معك، أنا جليس من ذكرني، فعندما تذكر الله الله معك، الله جالس معك، فعظم الله يحضر قلبك. Pertama, munculkan di dalam hati kita menta'zimi, memuliakan siapa yang kita sebut itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah ada dalam hati kita ta'zim yang luar biasa, memuliakan yang luar biasa, dan kita merasa sedang berada diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ana jalisu man dzakarani, aku bersama orang yang senantiasa berzikir kepadaku, kata Allah. الثاني فراغ البطن من الأكل. Yang kedua, kata beliau, tetap mengosongkan perut dari memakan makanan. Itu kunci. السؤال الثاني طريقة الاستقامة. طريقة الاستقامة ترتيب الوقت، هذا هو الأصل. إذا ترتب الوقت صحيح جاءت الاستقامة. Bagaimana caranya kita istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan satu amalan? Pertama kali kata beliau, tertibkan waktu. Tertibkan waktu ketika kita ingin melaksanakan satu amalan ataupun aktivitas kita, tolong ditentukan waktunya. Waktu untuk ini, waktu ini, waktu ini. Itu bisa menjadi salah satu penyemangat kita atau menolong kita untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban beliau. Mungkin ada lagi pertanyaan dari jamaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya, pada waktu corona itu ada 10 kali tidak berjumat, bagaimana hukumnya? 10 kali pada waktu awal corona di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في أيام كورونا هذه 10 مرات ما حضر في ما تقام في صلاة الجمعة، ما الحكم؟ في أيام كورونا 10 مرات لا تقام في صلاة الجمعة. هذا في بعض من المناطق، بعض المساجد. نعم بعض المساجد. كيف الحكم؟ سبحان الله. الله أكبر. الناس يظنون في هذه الأيام على أن المساجد هي سبب الكورونا. Pertanyaannya yang ditanyakan tadi beliau menjawab. Kata beliau, pada saat ini orang-orang menganggap bahwasanya sumber penyakit corona ini masjid. الناس يجتمعون في الأسواق، يجتمعون في الملاعب، في السيارة يجتمعون 7 8 9 في سيارة واحدة، وفي المسجد يتفرقون بل يغلقون المسجد. Padahal kalau kita lihat di luar mereka bertemu seperti biasa, berkumpul, padahal di dalam satu mobil ada 2 orang yang saling duduk berdempetan, ataupun yang lainnya perkumpulan, ada orang yang sedang main-main. Tapi ketika
di masjid mereka seakan-akan menganggap sumber corona ini masjid. في قصة حصلت عندنا في اليمن. Ada satu kisah yang beliau sampaikan sebagaimana yang terjadi di negeri. ليس في اليمن، في دول العرب. Di negeri Arab ada satu kisah yang beliau ingin sampaikan. 7 من الناس خرجوا رحلة في سيارة. Ada 7 orang ketika ingin bepergian berada dalam satu mobil. 7 في سيارة واحدة. 7 orang ini berada dalam satu mobil. لا يلبسون المسكر هذا. Tidak menggunakan masker. فجاءوا على الأكل يأكلون في صحن واحد هؤلاء 7. Kemudian yang 7 ini berhenti dan datang kemudian makan di dalam satu nampan besar bersama-sama. جاء وقت الصلاة. Lalu kemudian datang waktu salat. كلهم لبسوا المسكر. Semua pakai masker. وتفرقوا في الصلاة. Kemudian merenggangkan salat saf ketika salat tersebut. أنتم جئتم في سيارة واحدة وعلى صحن واحد تأكلون، وقت الصلاة تفرقتم. الله أكبر. Kemudian ditanya, tadi di mobil, satu mobil 7 orang bareng-bareng, satu nampan bareng-bareng. Kenapa ketika sholat pisah-pisah? Kata beliau. المناطق والبلاد التي وقت الكورونا أغلقت المساجد، الكورونا يزداد فيها يقين. Kata beliau, masjid-masjid yang ditutup ketika hari-hari corona tersebut, justru corona semakin parah di situ. والمساجد أو البلاد والمناطق التي وقت الكورونا المساجد مفتوحة، الكورونا قليل فيها يقين. Kemudian kata beliau, kalau kita lihat sekarang masjid-masjid yang tetap buka ketika corona ini ada, justru di situ penyakit corona ini tidak parah. من الخطأ أن نعتقد أن دخلنا ضيوف عند الله في بيت الله ونخاف من غير الله. انتبهوا، هذا خطأ كبير. Sebuah kesalahan kata beliau, ketika kita masuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita takuti, justru di situ kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. اليوم الملاعب ملآنة بالناس. Kalau kita lihat sekarang stadion-stadion, lapangan-lapangan sudah dipenuhi oleh manusia. الأسواق مزدحمة بالناس. Pasar-pasar, tempat-tempat perbelanjaan sudah seperti biasa, sudah penuh. فإذا أرادوا الدخول للمسجد كورونا في المسجد. Tapi fenomena yang terjadi, kenapa ketika masuk masjid dianggap ini corona ini? المسجد أمان. Kata beliau, masjid ini tempat yang paling aman. بيت الله. Rumah Allah Subhanahu wa taala. بالله هل يكون في بيت الله وبلاء؟ لا والله. Apakah mungkin di rumah Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan di situ bala dan wabah dengan jadi sekali? خلاصة الكورونا أن أمريكا والصين تريد تخرج الناس من المساجد فقط. اغلقوا المساجد، اغلقوا المجالس. هذا المكسب من الكورونا. المجالس قليل، المساجد تغلق لأجل يزداد البلاء ويزداد الغفلة. هذه خلاصة الكورونا فقط. Kata beliau, kesimpulannya, corona ini timbul keinginan Amerika dan Cina yang bersepakat agar kita keluar dari masjid, agar kita semakin parah keadaan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. والله أعلم. Allahu a'lam. Beliau sampaikan terkait masalah. وقت نعم، وقت إشراق خلاص. الفاتحة أن الله يقبلنا وإياكم على ما فينا، صلح قلوبنا وقوالبنا، باركنا في الأوقات والساعات، باركنا في هذا اليوم الجمعة إن شاء الله، اجعلنا من أهل الجمعة حقيقة، حققنا بحقائق الإيمان وتقوى لكن ربطنا بسيد المرسلين في خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كان عبد الله كان غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا كثيرا.